እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ወይ? is Mark English ዛሬም ብቅ ብለዋል። እንግሊዘኛችሁን what's up man, how you doing? What's up? Everything good? Yeah. Peace ነሽ? አሉች ሰላም ባያቸው ሁሉ ነው። What's up everybody? ፍቅርን እንግለጽላቸው man. What can I say? Just Good. ይሄው ምንድን ነው ሀሳብህ ካንተ? አይምሮ ውስጥ ያለው ምንድን ነው? A lot of things. A lot of things. አንዱ ዋናው ዋነኛው I don't know. Just tell me something. And Give me the number. I can't tell you what's in your mind. You tell me what. There is a lot of things. Like what's the number one thing? Make money. Making money. How? Doing work. Doing work. What kind of work? YouTube. YouTube. Very good. What do you want to do YouTube? Huh? What do you want to do YouTube? I just make a program. Why YouTube? Nah, just I try to work here, but like there is no job. Like there is a job, but it is not just satisfied for me. So I'm just trying to do my best thing to my own company. For the beginners, it's a good platform for YouTube. So I'm just preparing a new production for my So I'm just trying to. Good luck with that. Thank you. Good, nice. እና ምንድን ነው ስልክዎትን ነው ወደዛ ያደርጉልኝ። Don't worry. እዛ ጋር ድቅ ታደርጊያለሽ ነው። Just give the for the equal not circle. እሺ እና ምን መሰለህ? Why you እንትን አንተል? እስኪ ዛሬ ስለተወሰኑ ቃቶች ነው በጣም ታቃጥቃለች። እስኪ በላት። Think. Very good. Good. Think more. Talk. Think ማለት እንትና ማሰብ ነው አይደል? አስብ በለኝ። Think. በለኝ አትፍራው። ምን ትፈራዋለህ? Think it. ሂድ በለኝ እስኪ። Just go. ና በለኝ። Come. ቁጭ በል። Sit down. ተነስ። Stand up. ብላ። Eat. ጠጣ። Drink. አስብ። Think. አስብ። Think. አስብ። Come on. በለው ደግሞልኝ እኮ ነው። think ነው ለምሽ በለው እስኪ። Think. አታስብ። Don't think. በለው እስኪ። Don't think. Very good, nice. ምንድን ነው አንተ ሰውዬ ከሳው አልኩህ? አዎ በለኝ። Yeah. አስባለሁ በለኝ። I think. ብዙ. I think too much. Very good. too not fat. I think much. I think much. ምን ማለት ነው? I think ብዙ አስባለሁ። ብዙ አስባለሁ ነው አይደል? Yeah. ጠብ እናደርግላቸው። I think much. በለው እስኪ። I think much. እዚህ ጋር ቱካ አስገባሁት ነው ከልክ በላይ አለፈ ማለት ነው። So ብዙ አስባለሁ ስትል እንታል በለው። I think much. I think much. Okay በለኝ። I think much. Very good, nice. አይ ብዙ አታስብልኝ። Don't think much. በለኝ። Don't think much. Very good, nice. ግን በለኝ። But አንዳንዴ sometimes አስብ። think. በትክክል አስብ። በምክንያታዊ በሆነ አስብ። Think directly. Think right. Huh? Think right. Think critically. Critical ማለት ታውቃለህ? Critical. Critical ሲሆን ምክንያታዊ ነው ነገር። አዎ እንደዛ እኮ አልኩት አይደል? ምን አልኩኝ? No, before like በቀጥታ አስብ አይነት ነገር። በቀጥታ ማለት እንዴት ነው በቀጥታ አስብ ማለት? You say that like እንዴት ነው በቀጥታ አስብ ማለት? በትክክል አስብ አልከኝ። በትክክል አስብ። Critical, correctly maybe. I don't know. Critical or reasonable ምናምን. Critically. Think critically. በለኝ። Think critically. Very good, nice. እና ደግሞ በለኝ። And በጎ አስብ በለኝ። Think a good. Think a good thing. Think a good thing. በጎ ምንድን ነው? Think like? እሺ መደመር ምንድን ነው በእንግሊዝኛ? Plus. እሺ መቀነስስ? Minus. ይሄ ምንድን ነው? Minus. እሺ በለው እስኪ። Minus. እሺ እንደዚህ ከሆነስ? -8. እሺ 10 I'm serious. 10 ሲቀነስ 12 -2. ምንድን? -2. እቺ ምንድን ነች? Negative. ኔጌቲቭ እዚህ ጋር ማለት ነበረች። ኔጌቲቭ ለማስዋል ፈልጌ ነው። ሰው በለኝ እስኪ። Don't think negative. ኔጌቲቭ አይደል? እንደዚህ ከሆነስ? Don't think positive. Positive, very good. ስለዚህ ነው ትክክለኛው ነገር። Think positive. Think positively በለኝ። Think positively. በለው Think positively. Very good. ኔጌቲቭ ላይ አታስብ። Don't think negative. Very good, nice.
ቲንክ ያን እንደዚህ እንጠቀምበታለን አይደል? ማሰብ። ከዛ ውጪ ግን ምን እንጠቀምበታለን ቲንክን? when you ask somebody's opinion ማለት personal thought like or perspective yeah. or point of view point ማለት ነጥብ ነው አይደል? so የምታይበት ነጥብ are you seeing it from here from there እንደዚህ ሲሆን point of view ይባላል። ስለዚህ በእኔ ከማይበት ነጥብ ወይ እኔ ከማይበት አቅጣጫ ስትል from my point of view ብለህ ማለት ይችላል። in my opinion ትላለህ ወይም ደግሞ ምን ትላለህ? I think በለኝ እስኪ I think በለኝ very good በለኝ እስኪ I think well good what do you think about Ethiopia? I think Ethiopia is nice. Ethiopia is nice good nice okay what do you think Ethiopia is rich? No, I don't think. Okay no I don't think. እንዳትረሳቸው እሺ በለኝ እስኪ I don't think. እስኪ ምን ብለው I think. የኛውስ I don't think. እኔ እስኪ ጠይቀኝ እኔ ጠይቀኝ Do you think? Good. Do you think still ምን እያልክ ነው? A question. ጥያቄ ጠይቀኝ ነው አይደል? እስኪ ጠይቀኝ ጥያቄዎች ኦፒኒየን ጠይቀኝ Okay. Do you think I'll be good at English? Very good. Do you think I'll come on እዚህ ጋር be good at አንበሳ እሺ good at English ምንድን ነው ያለኝ ሶል መሰላችሁ? ከይቅርታ ጋር ምንድን ነው ያለኝ እንግሊዘኛ ጎበዝ የሚሆን ይመስለኛል መቼ ወደፊት አይደል? Do you think I'll be good at English? በለኝ እስኪ Do you think I'll be good at English? Very good. Yes, of course I do. Okay. Like if you keep working hard, yeah, there's no question. ሌላ ጎበዝ ነኝ ወይ ብለህ ጠይቀኝ እስኪ። ይሄ ገና ወደፊት ነው አይደል? ፕሬዘንት አድርገህ Okay, do you think I'm good at English? Very good. አንበስ Okay? So አሪፍ ነገር ያሰራችሁ ነው። So do you think I am ካለ ነኝ ብለህ ነው ታስባለህ ነው አይደል? ኢትዮጵያ ጥሩ ሀገር ነች ብለህ ታስባለህ በለኝ። Do you think Ethiopia is a good country? አትፍራ ፈታ ብለው Yeah, do you think Ethiopia is a good country? Of course I think Ethiopia is a good country, right? ትሻሻላለች ብለህ ታስባለህ በለኝ። Do you think Ethiopia will develop? ምን ነበር የተጠቀምከው እዚህ ጋር? I'll be ነበር አይደል? Yeah. Society Ethiopia will be developed. That's it. Wow. በለኝ Okay. Do you think Ethiopia will be developed country? Very good. Nice. That's good. Nice. ወፍራም ነኝ ብለህ ታስባለህ በለኝ። Do you think you አንተ ራስህ እንገናኝ። Okay. Do you think am I fat? በለው እስኪ ድገመው። Do you think am I fat? ድገመው። Do you think I am a fat? ምን መሰለሽ ሶራ ምን መሰለሽ እዚህ ጋር ምን አልሽ መሰለሽ do you think አልክና ከዛ ምን አደረግህ አማይ አደረግህ አየህ ይሄ ምንድን ነው do you ጥያቄ ነው Already, yeah. ይሄ ምንድን ነው አማይ ጥያቄ My ጥያቄ። እዚህ ጋር ጥያቄ ስለሆነ እሺኛውን ቦታ ትቀያየራቸዋለሽ ከዛ አማይ ፋት ይቀርና አይ አም ብለህ ነው የምታስገባው ማለት ነው because እዚህ ጋር ጥያቄ አልቋል do you think I'm fat ብለኝ You think I'm fat? very good በለኝ Do you think I'm fat? nope አልኩ ወደፊት ወፍራም ነው ታስባለህ በለኝ Do you think I'll be fat? very good አያችሁት ሰው የሚሰራው I'll be do you think I'm fat? Yeah, do you think I'm fat? nope Do you think I'll be fat? very good nice good what else ሀብታም ነኝ ብለህ ታስባለህ በለኝ Do you think I'm rich? Do you think I'm rich? Do you think I'm rich? በቃ የሆነ ነገር ቅልቅል አታርግበት do you think I'm rich ምናምን የለም ልክ በቃ ጽድት ያለ ነገር ነው ቀላል ነው ፎርም ተከተል አይበላሽብህም መቼ You say I'm in love with the A. I don't know why. Don't worry. Every sentence. Don't worry. I got you. Okay. So do you think I'm rich? Huh? Do you think I'm rich? Good. Do you think I'm rich? Nope. I don't think you're rich. What if it is? Do you think I'll be rich? Very good. Nice. So ቆንጆች ቤት ታስባለህ? Do you think she's beautiful? Yeah? Do you think she's beautiful? በቃ እስኪ ምንም ሽርፍራፊ ነገር አትጨምር በለው። Do you think she's beautiful? አታስገብ Oh my God. Do you think she's beautiful? Do you think she's beautiful? Do you think she's beautiful? Right? Do you think she's beautiful? Yes, ታገባለች ቤት ታስባለህ በለኝ። Do you think she will be married? She will be married? Marriage. እሺ nice. Marriage. አይ እሱ አይደለም ችግሩ ፍሬንድ። እስኪ በለው። Do you think she will be married? አይደለም ይሄን ብቻ በለኝ። Marriage. እሺ ሌላ ነገር ላሳይሽ ፍሬንድ።
እስኪ ቺን በያት married እ married ምረጥ married እ married በለኝ married ናይ የኛውስ marriage ምንድነው ዲፍረንስ ጋብቻና ጋብቻ ስለዚህ do you think she will be married ካልከኝ ጋብቻ ትሆናለች ወይ እያልክ አይደል do you think she'll be married ያገባች ትሆናለች ወይ በለኝስ do you think she'll be married በለው do you think she'll be married አይ ታገባ አይመስለኝም በለኝ I don't think she'll be married I don't think she'll be married በለኝ I don't think she'll be married ምክንያቱም because አይመስለኝም I don't think ቆንጆ ነች ብዬ she's beautiful very good በለኝ I don't think she's beautiful so she'll be I don't think she'll be married I don't think she'll be married very good why because I don't think she's not beautiful I don't think she's not beautiful okay ምን አልከኝ አሁን ምን አልከኝ I don't አልከኝ አይደል I don't not ነው ይሄ already አይደል ከዛ ምን አልክ think አልከ አስገብተህ ድጋሚ ምን አልክ she is ብለህ not አልከኝ ድጋሚ አየው I don't think she is not beautiful ያልከኝ ነው ሁለት ኔጌቲቭ አይገባም እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ገብቶላል I don't think she's beautiful I don't think she's beautiful በለኛ I don't think she's beautiful so I don't think she'll be married. I don't think she's beautiful, so I don't think she'll be married. I don't think she'll be married. I don't think she's beautiful. So I don't think she'll be married. Very good. Yeah. What about her? እሷ ቆንጆ ነች ይመስለኛል ታገባለች ብለኝ I think she's beautiful. So she'll be married. She'll be married. Yeah, I think she's beautiful, so she'll be married. I think she's beautiful, so she'll be married. Very good. What about her? I think she's not beautiful. I don't think she's not beautiful. I don't think she's not beautiful. I don't think she's beautiful. Okay, I don't think she's beautiful. So I don't think she'll be married. Very good. Okay, ጠይቀኝ እስኪ ስለ ሁለቱ እሷ ቆንጆ ነች ብለህ ታስባለህ በለኛ Do you think she's beautiful? Very good. በለው Do you think she's beautiful? Very good. እሷስ Do you think she's beautiful? Okay, nice. ታገባለች ብለህ ታስባለህ Do you think she'll be married? አታገባም ብለህ ታስባለህ Do you think she'll not married? አይደለ ምን በዚህ ያልከው Do you think she'll be not married? Yeah, sorry. አታስብም ከሆነ don't tell. Okay. በለው እስኪ Don't you think she'll be married? Don't you think she'll be married? Right? Don't you think she'll be married? በለው Don't you think she'll be married? ያልክ ታወራለህ ማለት right? Think እንጠቀምበታለን ስለ ምን ስለዋል ስለ opinion ሌላ ምን ይባላል ታወራለህ point of view good so ምን ማለት ታወራለህ ከፈለክ I think በለኝ እስኪ I think very good በለው I think in my point of view in my opinion in my point of view good በለው I think in my point of view in my opinion ሁሉም አንድ አይነት ናቸው I think በለኝ እስኪ in my perspective አትፍራ I think in my point of view in my opinion in my perspective from where I see it from where I sit በለው from where I sit it from where I sit from where I see it ገብቶሃል from where I sit from where I see it እኔ ከማይበት ያልከው from my point of view አንድ አይነት ናቸው እነዚህ በሙሉ እናወራለን ስለ personal opinion ስለ ኦፒኒየን እናወራለን ስንጠይቅ ምን እንላለን do you think or don't you think ብለን ማውራት ይቻላል አይደል so ይሄ ቆይ ገና አልጨረስኩኝም አሁን በቃ ምርጥ ቦታ ጋር ወስችና ቡክ እንላለን ተዘጋጁ አድቫንስዶች ምናምን አሁን አዳዲስ ነገር ይመጣል ታየዋለህ ኦኬ so think present ነው እዚህ ጋር ማለት I am ያለን think ተከትማል I will be ብለን think ተጠቅመናል አይደል አስቤ ነበር ስትል ግን ሌላ ጉዳይ ነው አዎ ምን ይሆናል I thought በለው thought በለኝ እስኪ I thought በለው I thought ይሄ ምንድን ነው teach ምንድን ነው teach ማለት ማስተማር ይኸኛውስ thought ምንድን ነው past የpast ይኸኛውስ thought ይኸኛውስ ያኛው ፓስት ነው I think this one ደግሞ አራኛው ሰው ሸኛውን ወጥበታለህ ቀስ በይ የሱኛው አሮ ነው ያኛው ሰው ሐሳቡ ነው አስቤ ነበር ይኸኛውስ teaching past እና ምን ማለት ነው አስተምሬ ነበር እስኪ አንብብልኝ thought ይኸኛው ነው thought ጮክ በል thought ያኛው ይሄኛው ደግሞ thought ትቻለሽ thought በለኝ thought
I taught 3 classes. You see, okay. You see, okay. the problem is እንደዚህ ኧረ በስመ አብ ምናምን እያለ ነው። Okay, so that, yeah, I taught 3 classes ካልኩኝ 3 ክላስ አስተማርኩኝ ነው አይደል? ይሄኛው ግን I thought ነው የምትለው አይደል? Like የሆነ እጅ ጋር አለበት። I thought that was ምናምን good. አሁን እሱ ጋር እንገባ ነው, right? So thought, I think ማለት አስባለሁ ነው አይደል? I thought ከሆነ ግን አስቤ ነበረ ነው። ይሄኛውን ያስገባሁት ይሄኛው አንድ አይነት ስለሆነ ግራ እንዳይገባችሁ ስለማሰብ ብቻ በቃ that's it። ግን thought ምን እያለ ነው? the past tense of ምንድን ነው? think ነው አይደል? ይሄኛው thought good። so አስባለሁ ስትል I think ምናምን ብለን እዚህ ጋር አይተነዋል። አንዴ ኖት እሺ ኖት እዚህ ያዛችሁ ነው ብዬ አስባለሁ ከስር አለዛ እሺ እኔ አሁን past ሲሆን መስሎኝ ነበር ምናምን ለስታወራ ምንም ጥቅም I thought እናለን እስኪ በለው I thought በለው ምን ያልክ ነው አስቤ ነበር እንደዛ መስሎኝ ነበር እዚህ ጋር I think ይመስለኛል ስለሆነ I thought ሲሆን እንደዛ መስሎኝ ነበር right nice ዝም ብለህ መጣ አቤት አልክ ዝም ብዬ መጣህና አንተ ጋር አቤት አልከኝ ምንድን ነው ሰደ ይጠራኸኝ መስሎኝ ነበር ብለኝ ቶሎ I thought you called me very good አየው አሁን እዚህ ጋር I thought I think ይመስለኛል ነው አይደል I thought ሲሆን መስሎኝ ነበር ነው አይደል እስኪ በላ I thought you ቆይ እዚህ ጋር ነው በለኛ I thought ማ you ምን አደረኩ called me call ነው ወይስ called ነው የምናወራው called ነው የጠራኸኝ መስሎኝ ነበር የጠራኸው መቼ ነው past ላይ መስሎኝ ነበር የጠራኸኝ ሁለቱም ቃላቶች ወደ ምን ያደርጋሉ ወደ past ይጎታሉ ስለዚህ I thought you called me በለኝ I thought you called me I thought you called me I thought you called me በለኝ I thought you called me very good nice የመጣህ መስሎኝ ነበር I thought you came here በቃ here ማለት ነው I thought you came በለኝ I thought you came very good nice ቅድም ሀብትሽ ውጭ ሆኜ ደወለልኝ አይደል ከዛ በኋላ where are you አልኩት I'm sorry አልኩት what are you talking about ሲለኝ የመጣህ እኮ መስሎኝ ነበር I thought you came አይደል no ይለኛል I didn't come but I will come it's okay all right man hurry up አለቀ አይደል የበላህ መስሎኝ ነበር I thought you ate በለው I thought you ate የጠጣህ መስሎኝ ነበር I thought you drunk very good nice የሄድክ መስሎኝ ነበር I thought you gone go ምንድን ነው go ምንድን ነው past went sorry አንበሳ you're doing good man you're doing good በለኝ I thought you went የተኛ መስሎኝ ነበር I thought you slept በለው you slept I thought you slept very good መንዳት የምትችል መስሎኝ ነበር I thought you can drive yes እዚህ ጋር ደግሞ አንበሳ can ነው አይደል ቅድም እንዳያችሁት ቃላቱ ወደ verb called አይደል write wrote eat ate drink drank አይደል ምን ሁሉም ቃላቶች ወደ past መቀየር ነው እዚህ ጋር ለምን ከበደ መሰለ can could would should የሚባሉ ወደ verboች ናቸው ልክ እንደዛ ቀጥቶ አይተረጎምና can ወደም ታደርጉታላችሁ ወደ could right so እንደዚህ ታደርግ መስሎኝ ነበረ I thought you could drive I thought you could drive you can drive are you serious okay I thought you could drive really አይደል ያ ና ችግር የለውም እኔ እንግሊዝኛ እችላለሁ ችግር የለውም እንዳፈራ እኔ አስተረጉምልሃለሁ ብዬ ትልቅ ጉዳይ አለብኝ ይዘኸኝ ሄድኩ ኦኬ ከዛ ሰውዬው ሲያወራ ጠይቀኛል አንተ በለኝ አወራው በለኝ wait አልኩ ምንድን ያለው በለኝ what he say የሆነ ግራ ይገባል የሚለው ነገር እንዴት መሰለህ እንዴት አድርጌ ልገልጸው እንዴ እየቀለድክ ነው በለኝ are you joking are you kidding me በለኝ መናገር እኮ የምትችል መስሎኝ ነበረ I thought you could speak English I thought you could speak English በለኝ I thought you could speak English በለው I thought you could speak English I'm sorry I can't I lied to you all right okay you have a girl አይደል ስንት ነገር አሳልፋችሁ ምናምን ነበረክ ብር ምናምን ልክ ስታጣ ላሻለች ደውልላት hello በላት hello don't call me from now on you have nothing with me ምናምን አለች እየቀለድሽ ነው በላት are you kidding me እውነት በላት seriously የምትወጂኝ እኮ መስሎኝ ነበር በላት I thought you loved me loved ይሆናል እዚህ ጋር I thought you loved me I thought you loved me በለኝ I thought you loved me በለኝ I thought you loved me very good no I don't love you አለች okay ዘጋችሁ እንዳትዘራታች ጥቂም
እሺ እንዳትረሳይኝ ከዛ አንተ ያው ስትሮንግ ሜንታሊቲ ሳለክ ሰራክ አገኘክ አይደለ ስታገኝ እሷ ምን ታደርጋለች መጣች ምን አደረገች ደወለችልህ ሄሎ አለች ሄሎ አለች አወራት ሄሎ hey Solina hey I missed you I thought you left me yeah I still love you I thought you left me no I didn't leave you I was just joking don't call me back okay please I'm just don't ever call me ዘጋርን ከዛ በኋላ ድጋሚ ደወለች ሄሎ አለች ደውል ዘጋት እንዴ አልካት ግን አንሳላት በቃ አሰለቸች ምን ሄሎ በላት አሁን እንዴት ነው ሄሎ ነገርኩሽ እኮ መስሎኝ ነበር በላት I thought I told you wow I thought I told you በላት I thought I told you ምን እንደታረግ don't call me back not to call me ታረጋ not to call me በለኛ I thought I told you not to call me. I thought I told you not to call me. I thought I told you not to call me. Why are you calling me? Why are you calling me? Hey, listen. Say it. Hey, listen. If you ever call me again. If you call me ever again. You know what? You'll see. Just try me. You know what? You'll see. Just try me. Hang up the phone. Hello. That's the one, right? I'll be back again. I thought Theon and Dizino. Okay. Okay? I thought you ate. I thought you could. Honest. I'm talking. ቾክ ማለት መታነቅ ነው አይደል? ደነግጣል። ወይኔ የምትሞት መስሎኝ ነበረ በለኝ እስኪ። Oh my god, I thought you died. Okay, I thought you died. የሞትክ መስሎኝ ነበር እያልክ ነው። የምትሞት መስሎኝ ነበረ። Okay, I thought you was a die. ቆይ ላሳይህ። አሪፍ ላሳይህ። እስኪ ቆይ አሁን ነኝ ቢያል what do you think about me? አይ ይመስለኛል ትሞታለህ በለኝ። I think you will die. አንበሳ ይኸውልህ ምን እንደምናደርግ ብቻ I think you will die. You will die ነው አይደል? ልብ በለው I think you will die. This is nice. This is so beautiful. አሁን መስሎኝ ነበር ስናደርግ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? I think ወደ እናደርጋታለን። I thought ትለኛለህ አይደል? በለኝ እስኪ I thought ከሆነ አደረግና የምትሞት you ብለህ you will die. አይ will ወደ እናደርጋታለን። ቅድም እናደርጋ ካንን ወደ could ቆይ ካንን ወደ could ቀየረ ኢትን ወደ ኤት ቀየርን አይደል ካምን ወደ ኬም ቀየርን አይደል ዊል የዊል ፓስት ምንድነው እንዳረሰ አይደለም እንዴ was ምን ፓስት ነው የኢዝ እና የአም ሆኖ ምን ይሆናል ይሄ was ይሆናል ኢዝ እና was ብለን ባለፈው ቪዲዮ ሰርተን ናጋችሁ ቆንጆ ወዳጄ ኦኬ ስለዚህ I thought you would በለኛ I thought you would die. I thought you would die በለኛ I thought you would die. Very good, nice የምትገለው መስሎኝ ነበር በለኛ I thought you would kill him. I thought you would kill him አይደል በለው I thought you would kill him. እውነት በለኝ Really? የምገለው መስሎህ ነበር በለኝ Do you think I'll kill him? መስሎህ ነበር አይደል አይሆን እዚህ ጋር ምን ይተባባል Do you think ስንል ምን ያልከኝ ነው Do you think I will kill him ነው አይደል ይሄኛውንም እንያዛት kill him ነው አይደል Beautiful thing ነው የምንሰራው check this out Do you think I'll kill him በለኝ Do you think I'll kill him? የምገለው ይመስልሃል አይደል ይሄኛውን ደግሞ የምገለው መስሎ ነበር ወይ ስናደርገው ረጋ በል ምን ታደርጋለህ መጀመሪያ ከዚህ ጀምር don't ነው የሚሆነው do ወደ ምን ይሆናል ወደ ፓስት እኮ ነው የምናደርገው ወደ ፓስት እዚህ ጋር ምን አደረገ ቲንክ ወደ ታውት ቀየርን አይደል ዊልን ወደ ውድ ቀየርን አረ like do past የዱ ፓስት ነው did አንበሳ did you think በጥርጣሬ ነው እንዴ ፓስት ሲሆን did you think በለኝስ did you think ቆይ እዚህ ጋር ይመጣል አይደል ከዛ በኋላ ለምሳሌ አንተ ከሆነ አይ ታስገባል አይደል የመጣ መስሎ ነበር በለኝ okay did you think ምንድነው ያለው የመጣው መስሎ ነበር ወይ okay did you think I came here በቃ here አታስገባው did you think I came የሄድኩኝ መስሎ ነበር did you think I go መሄድ ምንድነው go past ምንድነው went did you think I went did you think I went የትኛው መስሎ ነበር did you think I slept very good nice የጻፍኩ መስሎ ነበር Do you think I wrote? Did you think I wrote? Yeah. Did you think I wrote? Did you think I wrote? Very good, nice. እሷም የምትመጣ መስሎህ ነበረ በለኝ Did you think she came? She came? She came. አይደል? Did you think she came? Yeah. የመጣች መስሎሃል ወይ? Did you think she would come? She would. የምትመጣ መስሎህ ለምሳሌ ጠበቅናል ልጅቷ Did you think she would come? like ገብቷል አይደል? ልጅቷን ጠበቅናት ትመጣለች ብለን ምናምን እንዴ What are you
think? ምትመጣ መስሎ ነበር እንዴ ስትል did you think she would come? መጠቀም Did you ትችላለህ። think she would come? በለኝ Did you think she would come? very good ልጅቷ ድጋሚ ደወለችልኝ ቅድሟ እንዴ ማመንሽ መስሎሽ ነበር እንዴ ምን ሆነሻል ብለህ Did you think I would think I would believe you? Did you think I would believe you? Did you think I would believe you? በለኝ Did you think I would believe you? very good nice so ማድረግ መስሎ ነበረ I could ብለህ Could. እዚህ ጋር ማስገባት Yeah. እሺ መንዳት የምችል መስሎ ነበረ በለኝ Did you think I could drive? I could Drive. because already ምን ሆነ Already could. could go that's all right. did you think I could drive በለኝ Did you think I could drive? እንግሊዝኛ መናገር መስሎ ነበረ Did you think I could speak English? እንግሊዝኛ መናገር ይመስላል Did you okay? Do you think I'm speak English? I speak English. very good እሺ እናያቸው ይመስለኛል በለኝ እስኪ I think good ለምሳሌ አንተ ጥሩ አስተማሪ ነህ ብዬ አስባለሁ በለኝ I think you're a good teacher. I think you are a good teacher. አንበስ I think you are a good teacher እየጨራረስ ነው be with me okay everything is going to the box y'all stay here listen please በለኝ Do you think a good no teacher? no አረፍተ ነገር ነው የምሰራው አሪፍ አስተማሪ ነህ ብዬ አስባለሁ በለኝ I think you are a good teacher. good okay nice wait እሺ እዚህ ጋር እሺ እስካሁን ድረስ የተማርናትን ነገር ጽድት አድርገን እዚህ ጋር እንይዛት እሺ ጥሩ አስተማሪ ነህ ብዬ አስባለሁ I think you're a good teacher. you are man ያው ለእናንተ ስል I think you are a good teacher. አንበሳ ልብ በለኝ እሺ ኮማ you are a good teacher. አንተ እጅ ማስተር ነው እናት teacher I think you are a good teacher አይደል so if I tell you I think you are a good teacher አይደል ይታያል good nice እሺ ይሄ መቼ ነው present ነው ይሄ ምንድን ነው የሚለው አስባለሁ ምንድን አንተ ነህ እዚህ ጋር ነው በቃ ቁልፍ I think you are a good teacher ጥሩ አስተማሪ ነህ ብዬ አስባለሁ አይደል ነህ አስባለሁ ሁለቱ ናቸው ዋናዎቹ ነገሮች ማለት ነው አሁን ይሄ ወደ ፓስት ስትቀይረው ጥሩ አስተማሪ ነህ ብዬ አስቤ ነበረ ስታረጋው ምን ታረጋዋል ይሄ ፕሬዘንት የኛው ፓስቱን እንዴ አይዟችሁ እዚህ ጋር I think ያላት እናደርጋለን I thought እዚህ ጋር ማለት አስቤ ነበረ ኮማ እናደርግና ነህ የሚለው ነገር ነበርክ ይሆናል you are ካልን ምንድን ነው የምናደርገው የአር ፓስት ምንድን ነው where ነው አይደል አይደል where ነው ለምን መሰላችሁ where የምትጠቀሙት የት ነበር የተወለድከው ስትሉ ምንድን ነው የምትሉት where ይሄኛው where WHE የት ነበረ ስንል where were you born ትላላችሁ right የት ነበረ የተወለድከው ስላለ ነው የት ነበርክ ለማስፈልግ ደግሞ እዚህ ጋር ታቆመዋለህ በቃ where were you where were you የት ነህ በለኝ where were you የት ነህ where are you በለኝ where are you የት ነበርክ where were you ይበቃችን እኮ ነው የቀየርናት አይደል ወደ ወይ ቀየርናት ሌላ ነገር የለውም where were you በለኝ where are you where were you very good so እዚህ የአር ፓስት ምንድን ነች where ስለዚህ I thought you were a good teacher ቁልፉ ያለችው ጋር ነው where and I thought thought ከየት ነው የመጣናት ከቲንክ ነው where ከየት ነው የመጣናት ከአር ነው በቃ እንጂ ሙሉ ለሙሉ አረፍተ ነገሩን ብታየው አንድ አይነት እዚህ ጋር መጣና ደግሞ አሁን አይመስለኝም ብለን ደግሞ ኔጌቲቭ እንስራ ጥሩ አስተማሪ ነህ ብዬ አላሰብም ብለኝ I don't think you are a good teacher you are a good teacher አይደል I don't think you are a good teacher ጥሩ አስተማሪ ነህ ብዬ አላሰብም ፓስት ታደርገውስ ጥሩ አስተማሪ ነህ ብዬ አላሰብኩኝም ነበረ እሺ አስቤ ነበር ነው አይደል I didn't አንበሳ እዚህ ጋር አንበሳ አላሰብኩኝም ዱ ምንድን ነው ወደ ዲድ ነው አይደል so I didn't እና ነት ስላለበት እዚህ ጋር ነት አስገባለሁ ከዛ ማለት I didn't ሆነ አይደል ዱን ወደ did ቀየር I didn't ምን ማሰብ think አሁን እዚህ ጋር I didn't thought አይባልም I didn't thought አትሉም because እዚህ ጋር already did past ነው I didn't think you were a good teacher
I didn't think you were a good teacher. But then, yeah. I didn't think you were a good teacher. But then, yeah. I didn't think you were a good teacher. Yeah. You're queen a beautiful woman. Got me, Tana. تعملش كونجينش ما مركتها. أنا يمتى وزلية من عنك. ما أدري نعم مثل يكرتها بلي. I'm sorry. بالو على مستر كي يمنا برا بلي. I didn't think you were her boyfriend. بالو أنا. Okay, her husband. Yeah, I'm married already. I didn't think you were. I'm so sorry, man. I didn't think you were her husband. يا ترفع يا فرنجي بيش. I didn't think you were her man. Yeah, you can say that. ليش تيجي نرجع؟ بدي تحسب على ستة ولا متى؟ Do you think? Good. ما بلو. Do you think? Do you think? What's the question? تيجي وزي قانون. Okay. تو أستمرين بدي تحسب على بلي. يعني أنت. Okay. Do you أنت think? أستمرين. Do you think? Do you think? نعم. No. لا راسي أنا بتيجي. Okay. أنا نمتيك. أنا أنت أستمرين هون ماشي. Okay. أنا تو أستمرين بدي تحسب على بلي. وين؟ No. عندنا يوم بيجينو. قبل teacher سأل كل يوم عندنا يوم بيجينو. نجي student ما رأيك تشارك doesn't make any difference. Do you think I'm a good teacher? I'm a good teacher. Belowski. Do you think I'm a good teacher? Very good. Nice. Past this كارجات مسؤول نبرة أرجوسكي. Okay. تروح استماري مسيح نبرة أرجوه. Okay. Did you think? Did you think يقولنا الناس كبارين هم كذاس. I كذاس. was. بس I am نبرة إنه زاجر. عرفت؟ شيء am past English wasn't. I was a good teacher. على كل ماس. Did you think I was a good teacher? But Did you think I was a good teacher? نانت بروتا. Did you think I was a good teacher? بروتا. على شو تش. Tell me this. أنا بلي. Okay. I think you are a good teacher. هون عندما بق أبا بالن بتشكي رنا من نرجع. I think you are a good teacher. But yeah. I think you are a good teacher. Thank you. What? Oh, I thought you were a good teacher. Very good. I'm sorry now. I don't think you are a good teacher. هون عندما من قالوا really. I didn't think you were a good teacher. ثانية أساس تاكلوا ما ساعتون بما كذا. Do you think I'm a good teacher? Very good. ما تجلى شو لبتو شو أبي أسوالو. This is a very important lesson. Grammar but نبزو نقدر نو apply متعرفوا. أنا زيجا think ميلون قلبتشا سلام رتقينا. زيجا أستف قدم think تاوت بيسوس نبري تمركز. يا سوس تنياجا ليدا أشيله. Why? Because of time. I love you all. Stay tuned with Mark English with Abby and the Zayn. عارف تمرتوش جنا يموت ولا تشار أن أنت بتشا تكويتاچو ستاچو نا ما أتمي تبقى باشو. One love everyone. Take care.